Oh my God. Yawa! Giyatay, nagigugod ko buwisit apa. So, hello guys! So, I think nga, gimingan mo sa akong Evil Nun 2 nga content sa nawag ay ato ning hapakon. Bog siya, tumba siya ba, tinga na siya kaburikat ba, tinga na siya ready for Valentine's, bisag humana ng Valentine's. So, karon di na ta magdagag storya bayot, kay magdulat ta bayot, di ta magdagag storya, better quality of course, dapat lang. Highlight object, dapat lang bayot, no? Skip intro, dapat lang dito mo script intro, kaya hiki sila. Okay, so, basta magloading ni si, basta magloading, ingana, dapat ba? Ingana dapat dili kay magdagag UE naraman lagi na ingana dapat di kay magdagag UE. Okay, so let's see, wow, kusog ra kang sensitivity ha. Lah, sensibility lagi lang diri pasikat pud siya best. True the fire, true, wait lang, tanaw tug unsay na adribi. Just oh my God. Oh my God, evil nun, dako pud ra ba na iya, wait lang, ato i-inspection. Feel na ko mga 1 inch na siya kapin. Ato na ibot ang 1.4 inch in general. Sure. Okay, so let's go downstairs and then wait lang, B. Sa baa kay music ni mo, uy mura ka gwapa jud. Okay. So wait lang guys. Kamoy pamili guys. Church, okay lagi. Church, garden, or classroom. Kamoy mamili. Church, garden, or classroom? Dali, pamili na mo. I-end ko ni man hinuon ron, char. Okay, church, napigay ng garden. Napigay ng church, napigay ng classroom. Hala, garden, hala, sige, lavan, pagpatay mo, bayot. Sige, pagpatay mo, day. O, lavan, napigay ng church, napigay ng garden, bayot. O, classroom, magunsa nang ta. Ako nalay pili, B, pasikat po mo, char. Classroom, I will choose Garden of Eden. I try magabaan ta best. Chemistry experiment. Let's go laban best. Okay, let's go. How do you fucking know my name? Oh my God, nasi Hazen. Hi, Dai. Okay, use this button to obtain the next item you need to move forward in the game. Wapagita na akong magbasta. Wapata na akong magbasa. Bastos. Bastos ting dula. Okay. Okay, so sa mina diri ba? Hello? Oh, it's lock and need a key. Oh, okay. Wait lang, B. Feel ako naman ni siya switch. Bayot, di ba? Ingana ko kamayo, oh my God. Na-attain ako akong photogenic memory. Siya, photographic, di photogenic. Unsa ba ka bayot, photogenic? Buguat jud sa bayot. Unsa photogenic bayot, photogenic memory, bisag photographic, bobo. Bobo jud ka day. Wait lang, iyon na to ni. Boogs. 4/4. Asa ka ba yun? 4/4 with honors. Char. Kison sa mani. Ay, wow. Ay, why na wire cutters? I think diri ni siya. Boogs. Okay, so na, ibot na nato dahi. Okay, ilabay na to ni. Okay, ato tag-ubos, B. Wait lang. Ato ta sa kuan ka ba kay para magkuan ta sa classroom. Lavan lang, okay. So what's this? Hello? Let's go to classroom. Ay. Wow. Okay, so wait lang. As of now, wala pa nagpakita ang buo ang madre. Ang but lang nagpalabot pag ko sa tanas chair. Wow, lamis lag CR. Wow, limpiada sila CR. Wow, limpiada, wow. Wow, lamig silang tiles. Wow, unsa man ni? Colcogation room? Dahil char. Okay. Okay, wow. Wow, daghanag portahan din yung bayot. Oy, syarog dili magka-pakog-pakog ang mga estudyante diri. Hinoon po, duwa mga estudyante diri. Kamo raman po si mong alaga nga abnormal, nga murag dinosaur, half chicken, half. Ambot, oy, unsa pag-explain mong dinosaur? Okay. Unsa man ni? Deck? Ay, desk. Di ay bayot. Deck naman hinuon. Okay, unsa man ni? Ooh, a fucking broken ruler. I could use this. Yeah. I could use this. Okay, karon mag-science na ta. So, among topic din sa science, guys, kay momentum ug impulse. So, class, paminaw mo diri. When we say momentum, it is, ambot, nalimot ko. Di na ta. Okay, dismiss. Okay, gawas ta diri.
Okay, hello? Ooh. I think ang kailangan diri guys kay kato bitong kanang broken glasses. Yeah, as far as I could remember, glasses ang kailangan ani broken ruler. Kay ang glasses kay para man to sa kuan telescope. Ay giatay ang manok nga animal day naa siya diri. Buisit day. Hi. Hello? Oh my god. Yawa! Giatay na gigukod ko buisit tabang. Hala yawa maning ingani, hala yawa pa ko'y taguanan. Giatay pwede mo saka? Giatay pwede mo saka? Yawa. Halang giatay o sige bi. Bayot di ka kaabot na ko pilingon ka mo kagwapa. Gada ko lang naong nimo. Sige paghot di na bayot. Kay iro man ka. Di ka iro bayot ay pamaghot. Pilingon maning animal oy. Bahawa oy baho kay kagbaba. Pasikat yun siya. Dapat yun siya fried chicken day kay ang mga ingana nga mga klase ng mga hayop dili na dapat mabuhi. Hilas oh. Pati pag-abri sa portahan gabi binugo. Hala ka. Ginoo ko liwat yun kasi mong madri bayot. Wow, perfect. Diyos ko tanawa guys. Tanawa giunsa niya pag-abri oh. Kulatang portahan day. Tanawa day. Oh. Tanawa giunsa niya pag-abri oh. Ikulatang portahan. Abnormal jud ka bes. Sa tinuod lang. Ay wow, ala wow, nasuko siya. Winaunsa ka, uy. Winaunsa ka, uy, mura lagi kag buang. O sige, abrihan ni B. Abrihi B. Pilingon po ka mura kagwapa. Okay, so asa ganitong padulong yawa maningingani asa man ang pagawas ani letste. Yawa! Giat! Ay! Animal na ni Ron. Litse, basta ako'y mamatay diri lagi ah. Giatay, asa may... Buisit, asa mang pagawas aning giatay, uy? Kaya diri man siguro. Hala, giatay, ang ruler nalimot ko. Giatay, maning manuka, uy, mura gwapa ba? Dako lang baba ni mo. Giatay, nanig na ang madri-dri, buisit na jud. Katawag jud kong satanas, bes. Yawa na ning ingani ron, asang ruler? Asang ruler? Giyatay, kailangan ko tong ruler bayot. Buisit maning manuka, good murag day na sa... Yawa! Giyatay, maning yawa, jud yawa, Lord, yawa. Ay, try, giyatay! Nagyatay, maning ingani, uy, asang ruler, uy, hatag na lang good. Giyatay, ruler na bayot, piste. Daga grostoy, dira madri, ayaw ruler gamita. Diyos ko, hait-hait na gamay. Piste, maning animal, uy, gigukod, jud ko niya, best. Yawa, gisira pa yung porta. Gatay ang Madrid ay nadre! Yawa. Tabang Lord. Wait lang. Unsa man ni nako ron yawa, nagpanik na ko. Anxiety. Oh my God, anxiety. I'm so depressed. Sure. Iki ka bayot ay. Magbutang di ko trap diri bayot. Ingana ko ka bright dai. Tingnan na lang natin kung sinong bobo. O sige, laban. O sige, go. Bugo bitaw ka. Bugs! Tikaab siya bayot. O. Kaingon gud siya dahi, kinsay ko na mo. Kinsay gwapa na to, di ba ako? Pilingon pug ka. Yawa na judog na imong madridri, giatay na juding madridri dahi, arang ruler oh. Buisit na. I think mutagot sa ko dahi. Giatay maningingani, uy. Mupadayo na lang ta, uy. Yawa maning manuka, giatay, mura gwapa. Buisit ba, dako lang mata ni mo. Tabang Lord, tabang. Ay, char. Ay! Animal! Magdala, yawa! Yawa, maningingani, oy. Yawa na dyan ingani. Okay. Oh my God, I'm so slayabilities. Oh my God. Okay, so nakuha na tong broken ruler. If you're wondering, ang paraahan ng broken ruler para ni Diribayot. Di ba na natay lever? After ana, wait lang. Okay, we have this. Okay, we have just the church, it is the attic, it's the garden, it's the classroom, it's the church. Ato sa tag-church, B? Musimba sa ta. Para bawasan akong pagka-demonyo. Okay, so dili ta dapat mamalikas diri guys ha. Okay ha? Butan ta karon, di ta dapat mamalikas. Okay, praise. Okay. Yeah, amen. Okay, hello. Yes, I'm such a good human being. Yes, okay. Okay, hello. Okay, yes. Amen. Yes. Okay.
Yes, okay, yes, I understand. Okay, yes, goodbye. Okay, let's go. Let's go! Okay, so after ana guys, wait lang, unsa man gini pangitaon ako? Mubalik pala gitag kuan lagi classroom. Kidaghan pa tag kailangan ko anon sa classroom day. Ang kailangan nato ko anon sa classroom is kato bitong red key nga dapat atong mura bitaw shed key ay basta katong kuan. Katong kuan bitaw unsay tawag ani? Ay giatay na. Let's see. Okay. Unta wali abnormal diri guys. Muiyak jud ko. I can't go any further. It's dangerous. What? Do you mean it's Yatay! It's dangerous today! Ah! Yawa! Anime! Yawa jud kay mo sa tinuod lang, yawa jud kayo mo madrig, yatay jud mo. Mura mog mga gwapa, mura jud mog mga gwapa, dili mo mga gwapa, mga bate kay mog mga kaliwat bayot, mura mog mga gwapa, dili mo mga gwapa bayot. Og sa tingin ninyo gwapa mo bayot, giurong ra mo. Diyos ko, pukawon na mong satanas karon. Oh my god. I have a mini heart attack. Yeah. So, yeah. I think mamatay na ko karong adlaw. Atik. Unsay atik? Atik ako yut. Okay. So, nantay atik. Okay. So, ito sa garden sa tabi. Mga garden sa jud tabayut. Ginoo ko, day. Oh my god. Na-nervyos na jud ko. I'm having a heart attack. Ayot, uwi ka. Okay, so nanata sa garden. Dayon after ani, hamot nga unsa ko diri bayot. Uy, dugay mo kimuhawa to mga Madrid to. Okay, ni wire cutters. Okay, that's great. Okay, let's see what's in here. Ooh, okay, garden. Ooh, okay, carrot. Okay, everything, okay. Everything is intact. What's this? Ooh, sleeping pill recipe. Ay, okay. Here you'll find the clues. Sleeping pill recipe? Pangunsa na? 2 drops of water. 4 drops of ink. Ay, okay. 2 drops of water, pero asa ta kakitag water day? Guys, tabangi ko, asa ta kitag water? Ay, sa kuan. Sa katong huli-huli. Ah, huli-huli bayot. Huli water di ay. Huli-huli. Bayot. Sa posit ay wow. Get-generalize jud sa posit. How to get slim without any exercise. Kaon per me. Classroom, okay. Ning karat akong mic. Nabuang na. Nabuang na siya. Okay. So, tanawa mo na kung buang diri. Okay. Yawa, maningingan ni. Uy, dili jud ta pa explore ron diri day as in. Dagan kisag ui diri jud. Feel na ko wala na sila diri. Okay. Okay, wala may red key diri. Hello? Okay, wala red key. Okay. Okay, let's go. Okay, let's go. Ay, napay last. Ay, okay, let's go na judi ay. After ana, napay, murag wala naman siguro pulos ni diri, no? No, wala siya pulos diri. I think, wait lang. Okay, pangitaw na tong red key, guys. Nag-record ka, wala. Char, nag-record ko, guys. Okay, so sa man ni diri? Yotay man ni, uy. Ay, char. Catholic school biya ni. Wala man ni red key. Pasok ko ni staller ni Ara, oh. Sa man ni? A pot of ink. Oh, you can take this. Ay, okay. So, ang kailangan din nato, guys, is sudlanan. Ay, okay. Now I get it. Kailangan di siya ay, okay. So, kailangan di siya sudlanan apparently. Okay, wait lang. Diri tabi. Okay, so somewhere, I think, murag na ito yung sudlanan diri, ah. Araw diri, oh. You can't do anything?
You can't do anything without the right ingredient. Ay. Sa man ni Dribi? Ay, wala man yung pulos, Dri. Uy. Wait lang, basin, Dri. Lami igbag, Lami siya bag, kawaton ako, bi. Kapoy labas akong bag, day, uy. Kisun sa may na, Dri, hello? No, wala may pulos, Dri, uy. Hi? No. Anak ka. Halak ka. Halak ka. Wa jam mo. Toing wala bayot. Katship ba ng eskwelahan na? Huy, Ginoo. Ay. Ay, wow. Greenhouse key. Kailaban na. Ang sarap talaga. 'Di ba guys? Ang sarap mabuhay kapag sumakabilang buhay. Diyos ko. Kasi pag naog, ay okay. Naog na ta guys. Okay, so nanatay greenhouse key which is, of course, pang-unlock ni siya para sa garden, bitaw dapit. Katong balay-balay. Okay, ito tago boss. Tirang nabisi na jud of course. Bisag na klase ang bayot. Lavan lang gyapon taday. Manok to ni San Pedro. Sakto jud ka best. Okay, garden. Sulod ta diri day. Horror ni Zhang, dili comedy. Kataunon kay ginaong sinan. Kisod sa man ni. Okay, abri. Ooh, great. Now you can access the greenhouse. Okay. Okay, so pangunsa man ni. Okay. Okay, so nalagi greenhouse pero na pulos. Di ba wala? Kung ako ninyo, magpuyo mo eh. Okay? Wait lang. 4 drops of ink. 4 drops of green potion. Asa man takita ana? Oh my god. Oh my god, I can finally know where to get it. Where to get it. I can know na aha ko makakita. Wait lang. Sleeping potion. None. Okay, after that, ato ta classroom balik, no? Kinaman dito ang kuan. Rose toy na, huy gaga. Oh my god, kaunsa na? Kigulakaw-lakaw. Yawa din, nag-abri-abri, buisit. Yawa! Ah! Ay! Oh my god! Oh my god, guys. I think wala pa nako ang power karon para magdula og evil nun. I think kailangan pa ko mag-aral og taman. Yeah, I think kailangan pa ko mag-aral og taman. So, i-end sa ako ng video, guys. Part 1 sa ni siya, okay? Guys, og kinsay mo comments sa akong YouTube nga part 1 nagdula og evil nun. Great team mo. Good job. Part 1 sa nina ko, guys.